chapter 16, verses 11 through 15. Amados hermanos, después de tomar un día del Señor para celebrar y predicar los detalles y personajes más importantes de la Reforma Protestante, esta semana regresamos a nuestro estudio sistemático y exegético del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el sermón de esta tarde es titulado Operación a Corazón Abierto. Y este sermón está escrito una vez más en los versos 11 al 15 del capítulo 16 del libro de los Hechos, el cual dice lo siguiente. Por favor, presten atención y reverencia a la santa palabra de Dios. Beloved brethren, after taking a Lord's Day to celebrate and to preach about some of the most important details and characters of the Protestant Reformation, this Lord's Day, we will return to our systematic and exegetical study of the book of Acts of the Apostles. This afternoon's sermon is titled Open Heart Surgery, and this sermon is written in verses 11 through 15, once again, chapter 16 of the book of Acts, which says the following words. Please listen carefully and pay reverence to the holy word of God. Verso 11, hermanos. Así que saliendo de Troas navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. And from there to Philippi, which is a leading city of the district of Macedonia and a Roman colony. We remained in this city some days. El día de reposo salimos afuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar con a las mujeres que ahí se habían reunido. One who heard us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods who was a worshiper of God. The Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense allá. Y nos persuadió a ir. Amados hermanos, la iglesia moderna evangélica está totalmente confundida a tal grado de no poder entender o definir bíblica y teológicamente qué es la salvación de un pecador. En nuestros días escuchamos frases tales como decidirse por Cristo o repetir una oración después de que una persona lo dice para ser salvo. O escuchamos frases tales como invitar a Cristo a tu corazón. Estas frases no bíblicas, parecidas a estas, son las que comúnmente escuchamos en las iglesias, pero hermanos, desafortunadamente, ninguna de estas frases o ideas por sí mismas se encuentra en las Escrituras. Brothers and sisters, the modern evangelical church is totally confused to the point of not being able to define biblically and theologically what is the salvation of a sinner. In our days, we hear phrases such as make a decision for Christ, or repeat the sinner's prayer to be saved, or we hear something like invite or open your heart to Christ. These such of non-biblical phrases is what we hear in our days in churches. But unfortunately, I have to tell you that none of these phrases nor ideas are found in the Scriptures. Esta idea, hermanos, de llamar a las personas al frente y ministrar a la gente realmente comenzó con Charles Finney. El predicador y teólogo Michael Horton escribe sobre Finney y dice lo siguiente. Charles Finney ministró a la raíz del segundo despertar, lo que se llamaba en aquel tiempo. Finney experimentó un día un poderoso, entre citas, un poderoso bautismo del Espíritu Santo. Dice que sintió como una ola de electricidad atravesando y a través de mí parecía venir en oleadas de amor líquido, dice Finney. A la mañana siguiente informó a su primer cliente del día: el Señor Jesucristo me está diciendo que no puedo defender su caso y no puedo ser su abogado. Finney se niega a asistir al seminario de Princeton y a cualquier seminario por cualquier caso. Now, this idea of calling people to the front of the aisle to minister to them, as they call it, really started with Charles Finney. Michael Horton writes about him and says the following words. Listen to what Michael Horton says. Charles Finney ministered in the wake of the Second Awakening, as it was being called.
A Presbyterian layover, Finney one day experienced, listen to this, quote, a mighty baptism of the Holy Ghost, end quote, which according to Finney, it was like a wave of electricity going through and through me, seemed to come in waves of liquid love, Finney says. The next morning, he informed his first client of the day, quote, I have a retainer from the Lord Jesus Christ to plead his case, and I cannot plead yours, end quote. Refusing to attend Princeton Seminary or any other seminary for that matter, Finney comenzó a realizar avivamientos en el norte de Nueva York. Uno de sus sermones más populares fue, cita, pecadores atados para cambiar sus propios corazones. Lo voy a decir una vez más. Pecadores atados para cambiar sus propios corazones. La única pregunta que Finney constantemente tenía para cualquier enseñanza bíblica ¿es esta enseñanza apta para convertir a los pecadores? Sus nuevas medidas, como le llamaron, incluyeron la banca ansiosa, lo que es en nuestros días hoy el llamado al frente, al altar. Esta banca ansiosa prácticamente eran tácticas emocionales, tocando música de fondo, hablando y gritando para la gente emocionalmente se sintiera que el Espíritu estaba con ellos, pero eran solamente las emociones de las personas. Lloraban, se desmayaban, rodaban en el piso y hacían todo tipo de estas cosas que Finney inició. Charles Finney began conducting revivals in upstate New York, and one of his most popular sermons was, quote, sinners bound to the change, listen to this, to change their own hearts. I'm going to read it again. This is incredible. Sinners bound to change their own hearts, Finney says. Finney's one question for any given teaching was, is it fit to convert sinners with? One result of Finney's revivalism was the division of Presbyterians in Philadelphia and New York into Arminian and Calvinistic factions. His new measures, as they were called, included the anxious bench. Now, this anxious bench is what gave birth to what today call the coming to the altar for blessings and things. Now, this anxious bench was an emotional tactic with music and screaming and fainting and weeping and rolling. Everything full of emotions for the person to feel that there was something there. Hombres más contemporáneos a nuestros tiempos que siguieron la enseñanza de Charles Finney son personas como Billy Graham y demás, quienes fueron los que causaron tanta confusión a las iglesias con sus influencias erróneas y no escriturales. Men more contemporary to us follow the teachings and doctrine of Charles Finney are people like Billy Graham and others who were ones who caused so much confusion to the churches with their erroneous and non-scriptural influences. Esto es fácil, hermanos, de comprobar si echamos un vistazo a los testimonios de salvación que escuchamos en nuestros días. Escuchemos, por ejemplo, las palabras de un testimonio de un joven llamado Jamal. Quiero decir de antemano que no estoy inventando esta historia, está en las redes sociales. ¿Ok? Lean lo que dice Jamal. Estaba acostado en mi cama cuando el Señor me despertó, cuando estaba dormido y me desperté y me senté en la cama y mi pecho estaba teniendo como un tipo de palpitaciones. Siento algo en mi pecho, empecé a entender que el Espíritu Santo me comunicó, hijo mío, te estás yendo al infierno. Lo único que sentí es que mi corazón se iba a parar. Sentí un cambio en la atmósfera. Y si tú tienes una relación con el Señor, has experimentado que el Señor a veces te dice que des vuelta a la izquierda y tienes que dar vuelta a la izquierda porque escuchas la voz que te dice que des vuelta a la izquierda. Y después de todo lo que pasó, creo que esto fue una señal. Esto fue una señal, dice el joven Jamal. Este testimonio, hermano, siguió aproximadamente por 18 minutos y este joven confundido jamás pronunció las palabras, pero leí la palabra de Dios y ahí me di cuenta que era un pecador y corría a Cristo y Él me salvó. No escuchó eso, pero sí dijo, este testimonio consiste en cómo aquella noche Dios me despertó 3 veces y me salvó.
¿En serio? Now these ideas of the anxious bench and the calling to the altar, it's easy to check if we look at the testimonies of salvation that we hear in our day. Let's hear, for example, the words of a testimony of a young man named Jamal. Now, I need to tell you, I'm not making up this story. This is on social media, so look it up or come to me at the end of the service if you want to see this testimony. This is what Jamal says. I was laying in my bed when the Lord woke me up when I was asleep, and I woke up and I sat on my bed and my chest was having some kind of palpitations. I felt something in my chest and I began to understand that the Holy Spirit communicated to me, my son, you are going to hell. The only thing I felt was that my heart was going to stop. I felt a change in the atmosphere. And if you have a relationship with the Lord, you have experienced that the Lord sometimes tells you to turn left, and you have to turn left because you hear the voice that tells you to turn to the left. Everything that happened that night to me, I think it was a sign, Jamal says. It was a sign, he says. His testimony continued for approximately 18 minutes, and this confused young man never uttered the words. But I read the Word of God, and there I realized that I was a sinner. Then I ran to Christ, and He saved me. No, you never heard that in the testimony. But at the end, he said, this testimony is to let you know that God woke me up 3 times in the middle of the night and saved me. What? This is nonsensical. Pero amados hermanos, esta tarde estaremos estudiando en los versos 11 al 15 del capítulo 16 del libro de Hechos, que una verdadera conversión consiste en la milagrosa regeneración del Espíritu de Dios en el pecador por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y el sermón de esta tarde lo presentaré dividido en 2 puntos principales, en los cuales, número 1, los versos 11 al 13, veremos los hechos que ocurrieron con los misioneros, con su viaje rumbo a Macedonia. Y número 2, en los versos 14 y 15, estaremos viendo una verdadera conversión mediante la regeneración del Espíritu en el alma de Lidia. But dear brethren, this afternoon we will be studying in verses 11 through 15 of chapter 16 of the book of Acts that a true conversion consists in the miraculous regeneration of the Holy Spirit in the sinner's heart through the preaching of the gospel of Jesus Christ. And I will present this afternoon's sermon divided into 2 main points. Number 1, in verses 11 through 13, we will see that events that occurred with the missionaries in their journey to Macedonia. And number 2, in verses 14 and 15, we will be seeing the marks of a true conversion through the regeneration of the Spirit in the soul of Lydia. Y el primer punto del sermón, hermanos, una vez más en los versos 11 al 13, es donde Lucas nos da información acerca de la continuación del rumbo, del viaje con rumbo a Macedonia. Y el verso 11 nos da detalles específicos del viaje hacia aquella ciudad. El pasaje dice que los misioneros saliendo de Troas navegaron como a Samotricia y al día siguiente Neápolis. Ahora, es necesario recordar qué fue lo que sucedió en el verso 10, aquí en el capítulo 16. Lucas nos informó que después de que Pablo tuvo la visión del hombre macedonio, ellos inmediatamente procuraron salir con este rumbo, deduciendo que Dios les había llamado para predicar el evangelio en aquel lugar. Now, the first point of the sermon is found in verses 11 through 13 and the continuation to the journey to Macedonia. And in verse 11 gives us specific details of the trip to that place. The passage says that the missionaries setting sail for Troas made a direct voyage to Samothrace and the following day to Neapolis. Now, it is necessary to remember what happened in verse 10 here in chapter 16, 2 weeks ago. There in verse 10, Luke informed us that when Paul had the vision of the men of Macedonia asking for help, they immediately tried to go into that direction, concluding that God had called them to preach the gospel in that place.
Aquí en el verso 11, donde aparentemente Lucas se agregó al viaje con los misioneros en Troas. Los misioneros salieron de ahí con rumbo a Samotricia y, como ya hemos visto por las palabras del verso 10, inmediatamente el día siguiente salieron rumbo a Neápolis para continuar con su encomendado de predicar el evangelio en Macedonia. Here in verse 11, where Luke apparently was added to the team of missionaries in Troas, they left this city of Samothrace and they were already seen from the words in verse 10 that they immediately, the next day, they left in direction to Neapolis to continue their journey to Macedonia and preach the gospel there. Luego en el verso 12, hermanos, vemos que los misioneros salieron de Neápolis a Filipos. Esta ciudad de Filipos es la misma ciudad que encontramos en la carta a los Filipenses, verso 1. Es la misma ciudad que encontramos en la segunda carta a los Tesalonicenses, verso 2:2. Y como Lucas nos dice aquí en el verso 12, esta ciudad de Filipos era una de las ciudades principales de la provincia de Macedonia. Es aquí donde los misioneros llegaron a predicar el evangelio en la visión que había tenido Pablo. Then we come to verse 12. And we see that the missionaries left from Neapolis to Philippi. Now, this city of Philippi is the same city that the letter to the Philippians is written to in Philippians 1:1. It is the exact same city that Paul talks about in the 1 Thessalonians chapter 2, verse 2. And as we read here in verse 12, Philippi is one of the cities, one of the most important cities of the province in Macedonia at this point. So this is where the missionaries finally come to preach the gospel of Jesus Christ. Ahora, hermanos, las palabras de Lucas aquí en el verso 12 nos dan una clara información de que los misioneros entendían claramente cuál era su destino y su misión. El destino, obviamente, Macedonia, su visión, predicar el evangelio. Es claro, hermanos, al darnos cuenta que Lucas nos dice que se quedaron en aquella ciudad por varios días. Si ponemos atención a las palabras del verso 11, donde salieron de Troas y pasaron por Samotricia y Neápolis, en ninguna de estas ciudades se quedaron, en ninguna de estas ciudades pasaron tiempo, salieron inmediatamente con su destino. ¿Por qué? Como lo mencioné la semana pasada, los misioneros entendían la emergencia del evangelio de Jesucristo. Now, the words of Luke here in verse 12 gives us clear information that the missionaries clearly understood what was their destiny and their mission to this place. Of course, the destiny was Macedonia. Their mission was to preach the gospel. Now, I make mention of this because if we pay attention to the words of verse 11, when the missionaries left Troas and Neapolis, they didn't stay in any of these cities. They just went through. But when they came to Macedonia, as I mentioned last week, 2 weeks ago, coming to Macedonia as an emergency is because the missionaries understood the emergency of the gospel of the people of Macedonia. El verso 3, hermanos, nos da información específica de los eventos culturales y contemporáneos de aquel lugar. En este verso Lucas nos dice que el día de reposo salieron fuera de la ciudad a la orilla de un río donde pensaban que habría un lugar de oración y se sentaron y comenzaron a hablar con las mujeres que se habían reunido. Now verse 13 gives us specific information on cultural and contemporary events. In this verse Luke tells us that on the Sabbath day they went outside to the gate of the riverside where they supposed there was a place for prayer. They sat down there and spoke to the women that had come together at that place. Lo primero que notamos, hermanos, es que Lucas dice que salieron a la orilla del río el día de reposo. Estas palabras han sido usadas por diferentes personas, diferentes religiones, por ejemplo las raíces hebreas y la iglesia adventista del séptimo día, para defender sus creencias basadas que nosotros debemos adorar al Señor literalmente en sábado. Estos pasajes, como el libro de Hechos capítulo 16, ellos dicen que los misioneros predicaron el evangelio y se reunieron en el sábado y por lo tanto nosotros también debemos hacerlo.
Now, the first thing we notice here in this passage in verse 13 is that Luke says that they went out to the river bank where they thought there were people, a place to pray. Now, the words here that we read on the Sabbath day have been used for other religions, by other religions, to defend that we must serve the Lord and worship the Lord on Saturday. Movements like the Hebrew Roots or the Seventh-day Adventist Church believe that in the New Testament, the New Testament church gathered together on the Saturday, so therefore we should also worship the Lord on Saturday. Pero hermanos, esta postura es fácilmente refutada al darnos cuenta que hacer el comienzo y nacimiento de la iglesia gentil en el Nuevo Testamento, es obvio que los misioneros salieran a predicar el evangelio el sábado porque los judíos se reúnen en sábado. Era lógico que encontraran personas reunidas en sábado, pero esto no significa que todos nosotros deberíamos tomar el sábado literalmente. Now, this position of these religions is easily refuted when we realize that being the beginning of the Gentile church of the New Testament, it is obvious that the missionaries went out to preach the gospel on Saturday because the Jews meet on Saturdays. It was logical to find people gathered together on Saturday, but this does not mean that all of us should take a literal Sabbath day to worship. La segunda parte de la información cultural que Lucas nos dice que salieron a la orilla del río donde pensaron que habría un lugar de oración. En el tiempo del Nuevo Testamento, para que un lugar fuera reconocido como una sinagoga, debería haber al menos 10 hombres que se reunieran a orar. Al parecer, al no haber sinagoga en este lugar, debido a que la población judía en Filipo era muy pequeña, los judíos que vivían en aquella ciudad se reunían a orar a las orillas del río, dado en aquellos lugares estaban apartados de la ciudad y habría más silencio para poder orar. Los eruditos del Nuevo Testamento creen que el lugar de oración a la orilla del río se encontraba aproximadamente 1,5 millas de la ciudad, lo cual hacía más fácil la oración en el día del sábado. Now, the second part of the cultural information that Luke is giving us here is that the missionaries went to the river bank where they thought there would be a place for prayer. In the time of the New Testament, for a place to be recognized as a synagogue, there should be at least 10 men who gathered to pray. Apparently, as there was no synagogue in this place, because the Jewish population in Philippi was so small, the Jews who live in this city then gathered together to pray right next to the river. Now, the reason why they did that is because the river was apparently, according to scholars, about 1.5 miles from the city, so it was a perfect place to pray. Pero al llegar a Macedonia, hermanos, el viaje de los misioneros empezó a dar resultados. Salieron a buscar una reunión de oración el día de reposo y ahí se encontraron algunas mujeres. Entre ellas estaba Lidia, quien sería regenerada por el Señor para recibir el evangelio predicado por los labios de Pablo. Y es el verso 14 que nos da los primeros detalles de estos hechos. El pasaje dice que estaba escuchando una cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor le abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Este versículo es clave para poder entender toda esta narrativa que Lucas nos escribe en estos 5 versículos. Hay varios detalles que nos dan mucha información acerca de ello. Número 1, Lucas nos dice quién es Lidia. Número 2, Lucas nos dice qué fue lo que hizo el Señor. Upon the arrival to Macedonia, the missionaries' journey began to pay off. They went out to find a prayer meeting on the Sabbath day, and they found some women gathered together, among them Lydia, who will be regenerated by the Lord to receive the gospel preached by the lips of Paul. And it is verse 14 that gives us the first details of these facts.
Luke says here in verse 14 that one who heard us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods who was a worshiper of God. The Lord opened her heart and paid attention to what was said by Paul. This verse 14, is key to understand all this account that Luke writes here in these 5 verses. There are several key details that give us a lot of information about, number 1, who Lydia is, and number 2, what is it exactly that the Lord did. I think that that's the most important thing that we need to pay attention to. El primero de ellos, hermanos, es notorio al ver que la información de esta mujer. Primeramente vemos que Lidia, esta mujer, estaba escuchando a los misioneros lo que decían. Esto es de suma importancia. Es de suma importancia porque no es mera casualidad que esta mujer estuviera en este lugar. En este momento, en este preciso momento, escuchando a los misioneros. Más bien, hermanos, Lidia estaba en este lugar por el divino y soberano plan de Dios para llamarle eficazmente a Lidia como uno de sus eternos elegidos. Now, the first detail is obvious when we see the information about Lydia. First of all, we see that this woman, Lydia, was listening to what the missionaries were saying. This is really important. It is very important because it's not mere chance that this woman was at this place, at this moment, listening to the missionaries. Rather, Lydia was in this place for the divine and sovereign plan of God to effectively call Lydia as one of his eternal elect. Lo siguiente que notamos en los detalles es que Lucas nos da información sobre ella. Lucas nos dice que ella era de Tiatira, que era una vendedora de telas púrpura y que adoraba a Dios. Lo más interesante a notar en estas características son las palabras adoraba a Dios. Estas palabras, si son tomadas fuera de contexto, podrían llevar a una persona a una errónea interpretación de este pasaje. Now, the next thing we notice here in verse 14 is the details that Luke gives us of Lydia. Luke tells us that she was from Thyatira, that she was a seller of purple cloth, and that she worshipped God. Now, the most interesting thing to note in these characteristics is the words, who worshipped God. Brethren, let me tell you that these words, if they are not taken in context, they could lead a person to a wrong interpretation of this passage. Hermanos, existen aquellos quienes creen que una persona tiene la capacidad y los deseos en su propia voluntad de recibir o de buscar a Dios en sus propias obras y hechos. Pero desafortunadamente esta creencia es errónea. El libro de Romanos capítulo 3 versos 11 al 18 nos enseña claramente que ninguna persona puede, ni quiere, ni tiene el deseo de buscar a Dios por sí mismo. Un teólogo famoso respondió a esta idea como las personas al parecer buscan a Dios de alguna forma, y esto es lo que el teólogo respondió. Lo que las personas buscan son las bendiciones y la gracia de Dios sin Dios. En otras palabras, lo que la gente busca son cosas beneficiales para ellos, pero no están buscando realmente a Dios. There are those who believe that a person has the ability and the desires in their own will to receive or to seek God in their own actions. But unfortunately, this belief is wrong. The book of Romans chapter 3 verses 11 through 18 teaches us clearly that no person can nor wants, does not have the ability or the desire to seek God for him or herself. A famous theologian responded to this idea of people seeking for God, and this is what the famous theologian said. People are seeking the blessings and the grace of God, but without God. In other words, what people are looking for is beneficial things, but they are not really looking for God. They want the blessings of God, but not God. It's some kind of an illusion.
Aquellos quienes creen que una persona tiene la capacidad de buscar a Dios y tener poder para recibir o rechazar a Cristo, apuntan a pasajes como este para poder defender sus posiciones teológicas, dado que defienden que el pasaje dice que Lidia adoraba a Dios. Por lo tanto, Lidia buscaba a Dios. Pero como mencioné anteriormente, si este pasaje no es entendido en contexto, puede llevar a una persona al error. Those who believe that a person has the ability to seek God and have the power in their will to decide between receiving or rejecting Christ point to passages like this to defend their theological positions, given that they defend that the passage says clearly Lydia worshiped God. Therefore, Lydia was looking for God. But as I mentioned earlier, if this passage is not understood in context, it can lead a person to error. Pongamos por ejemplo, hermanos, el caso de Cornelio en Hechos 10. Lucas nos dice de Cornelio que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Si Cornelio hubiera sido capaz por él mismo de buscar a Dios, Cornelio no hubiera tenido la necesidad de escuchar el evangelio para poder ser salvo. Dios no hubiera mandado al ángel. Pero como recordamos por los hechos ocurridos en la casa de Cornelio, el evangelio de Jesucristo fue predicado y de esta forma fue que Dios salvó a él y a todos los de su casa por medio de la regeneración del Espíritu y la predicación de la palabra de Dios. Take for example Cornelius' case in Acts 10. Luke tells us of Cornelius that he was a devout man who feared God with all his household and gave alms generously to the people. And he also says that Cornelius prayed continually to God. But let me tell you this. If Cornelius had been able for himself to seek God on his own, Cornelius would not have had the need to listen to the gospel in order to be saved. God wouldn't send the angel to talk to Cornelius because he didn't need that, right? But as we remember for the events that took place in his house, the gospel of Jesus Christ was preached in the house of Cornelius. So in this way, it was God who sent the angel. It was God who sent Peter. It was God who regenerated those in the house of Cornelius. It was no man. It was the regeneration of the Spirit in the people gathered together in the house of Cornelius. Este pasaje, hermanos, debe entenderse en contexto con todas las demás palabras que Lucas escribe aquí en el verso 14. Al final del verso 14 leemos que el Señor abrió el corazón de Lidia para que recibiera lo que Pablo decía. Estas palabras, el Señor abrió su corazón, son más claves para poder entender este pasaje. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que Lidia podría haber adorado a Dios todo lo que ella quisiera si no hubiera sido Dios quien abrió su corazón para que recibiera el mensaje de los misioneros. Lidia no hubiera sido salva. Para poder entenderlo mejor lo que estoy diciendo, debemos entender lo que es conocido en la teología reformada como la doctrina del llamamiento eficaz. Brothers and sisters, this passage should be understood in context with all of the words that Luke is giving us in verse 14. At the end of verse 14, we read that the Lord opened the heart of Lydia to receive what Paul said. These words, the Lord opened her heart, are even more important to understand this passage than the words that say that Lydia worshiped God. In other words, what I'm saying is that Lydia could have worshiped God as much as he wanted. If it wasn't God who opened her heart, Lydia would not be saved. In order to better understand what I'm saying, we need to understand what is known in Reformed theology as the doctrine of effectual calling. El Catecismo Bautista, hermanos, defiende el llamamiento eficaz con las siguientes palabras. El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, el cual convenciéndonos de nuestro pecado y condenación, iluminando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y la renovación de nuestra voluntad, nos persuade y capacita para aceptar a Cristo Jesús, ofrecido a nosotros gratuitamente en el Evangelio.
Para poder entender más aún el llamamiento eficaz, permítanme también citar la Confesión Bautista de 1689, capítulo 10, versos 1 y 2. Vean lo que dice. A aquellos quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien su tiempo señalado y aceptable, llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades, y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándolos eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, siendo esto enteramente pasivo al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y recibir la gracia que éste ofrece y transmite por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. To better understand the definition of effectual calling, let me cite the 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 10, paragraphs 1 and 2. Listen to what the confession says, quote, "Those whom God hath predestined unto life, he is pleased in his appointed and accepted time," listen to this, "effectually to call by his word and spirit out of the state of sin and death in which they are by nature, to grace and salvation by Jesus Christ, enlightening their minds spiritually and savingly to understand the things of God, taking away the heart of stone and giving unto them a heart of flesh, renewing their wills, and by his almighty power determining them to which is good, and effectually," listen to this word, "drawing them to Jesus Christ, yet so as they come most freely, being made willing by his grace." This effectual call is God's free and special grace alone. Listen to this. "Not from anything at all foreseen by men, nor from any power or agency in the creature, not a co-working with his special grace in God. The creature being wholly passive, being dead in sins and trespasses, until being quickened and renewed by the Holy Spirit, he is thereby enabled to answer this call, and to remember and to embrace the grace offered and conveyed in it, and that by no less power than that which have raised our Lord Jesus Christ from the dead," end quote. Amados hermanos, lo que la confesión nos enseña es que el acto de la regeneración del alma al pecador para recibir a Cristo es un acto divino. Un acto de Dios y no del ser humano. Es algo que Dios hace por el medio externo, que es la predicación del Evangelio y su palabra, y por el medio interno, que es el Espíritu Santo. Esto fue ciertamente el caso de Lidia. Dios en su gracia y misericordia llamó a Lidia eficazmente, le dio vida eterna, le dio un corazón de carne para que pudiera recibir el Evangelio de Jesucristo. Amen. Beloved brethren, what the confession teaches us is that the act of regeneration of the soul in the sinner in order to receive Christ is a divine act. This is an act of God and not of the human being. It's not a man raising his hand, "I receive Jesus." It's none of that. It's something that God does through the external means, which is the preaching of the gospel, and the internal means, which is the Holy Spirit. And this was certainly the case of Lydia. God in his holy grace and mercy called Lydia effectively and gave her eternal life by giving her a new heart, a heart of flesh, that now could receive Christ willingly. Esto está claramente estipulado, hermanos, en las palabras del profeta Ezequiel 26, 26.
Y les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. En otras palabras, todo el acto salvador del pecador es efectuado por Dios. No es la libre decisión del hombre. No son las acciones, ni poder, ni voluntad del hombre. No es el libre albedrío del hombre. Es Dios quien conoció, predestinó, los llamó, los justificó y los glorificará en la segunda venida de su Hijo Cristo, para la gloria del Padre. Now this is clearly stipulated by the prophet Ezekiel chapter 36 verse 26. Ezekiel says, and I will give you a new heart, and I will put my spirit within your spirit, and I will remove the heart of stone for a heart of flesh. In other words, the whole saving act of the sinner is made by God. It is not the free decision of men. It is not the actions and power of men's free will. It is not the free will and decision of men. It is not the actions or the power of men's free will. It is not the man who makes the decision. It is God who knew them. It is God who predestined them. It is God who called them. It is God who justified them. And it is God who will glorify them in the second coming of his Son Jesus Christ. And this is all done for the glory of the Father alone. Hermanos, quiero que podamos entender claramente entonces que esta situación de Lidia no fue su adoración que la hizo apta o le ayudó para ser salva. Quiero grabar en sus mentes que este fue un acto divino, un acto de Dios. Un acto en su eterna misericordia. Soberanamente Dios trajo a Lidia de Tiatira a Filipos para salvarla. El pasaje dice que el Señor le abrió su corazón. Esta palabra que leemos aquí como corazón, este pasaje es una referencia a las áreas internas del ser humano. I want us to understand clearly, brothers and sisters, that this situation of Lydia's salvation was not because the adoration of God that helped her or made it acceptable to God to be saved. I want you to remember clearly in your minds that it was a divine act, an act of God. God in his eternal mercy God sovereignly brought Lydia from Thyatira to Philippi to save her. The passage says that the Lord opened her heart. This word that we read here as heart in this passage is a reference to the internal areas of human beings. And it doesn't mean emotions. Let me tell you what I'm saying. Esta palabra corazón aquí en Hechos 16:14 significa mente. Esta palabra se encuentra también con este significado en Deuteronomio 29:4. Pero hasta el día de hoy el Señor les ha dado un corazón. Esta palabra corazón una vez más es mente. Lucas escribió exactamente esta misma palabra en Lucas 21:14 cuando dijo, por tanto propónganse sus corazones. Esta palabra corazón en el original que se escribió en el Nuevo Testamento es mente. This word that we read here as heart in Acts 16:14 in the original language in which the New Testament was written means mind. This word is also found with the same meaning in Deuteronomy chapter 29 verse 4. But it's even clearer in the Gospel of Luke chapter 21 verse 14. Listen to what Luke says. Settle it therefore in your minds not to meditate beforehand how to answer. That word in your minds is the same word that we read here in Acts. Es necesario saber la traducción de esta palabra corazón, hermanos, la cual ya establecimos es mente, porque el pasaje dice que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Estas palabras al final de este enunciado, para que recibiera lo que Pablo decía, estas palabras para que recibiera más específicamente traducidas del idioma original significan tener cuidado, prestar atención, tomar en cuenta, considerar. It is necessary to know the translation of the word heart, which we already established that is the word mind, because the passage says that the Lord opened her heart to receive what Paul said. These words at the end of this statement
to receive what Paul said. Translated from the original language, again, in which the New Testament was written, means to be careful, to pay attention, to take into account, to consider. Entonces, hermanos, si reescribiéramos este enunciado, diría las siguientes palabras. El Señor abrió la mente de Lidia para que prestara atención a lo que Pablo decía. Y esto es de suma importancia, porque entonces podríamos entender que la respuesta de Lidia al mensaje del Evangelio por los labios de Pablo no fue una reacción emocional a la música de fondo y el humo que estaba saliendo desde el altar. La respuesta de Lidia al Evangelio fue un entendimiento lógico. El Señor, en su inmensa misericordia, abrió la mente de Lidia a través de la regeneración del Espíritu para que Lidia pudiera entender su posición pecadora y poder entonces recibir a Cristo. So if we were to rewrite this statement on verse 14, it would say something like this. The Lord opened her mind to pay attention to what Paul was saying. And this is very important because then we could understand that Lydia's response to the gospel message through the lips of Paul was not an emotional reaction to the background music and smoke coming out of there, as the modern evangelical churches practice today. No, Lydia's response to the gospel was a logical understanding that she was a sinner. The Lord, in His immense mercy, opened the mind of Lydia through the regeneration of the Holy Spirit so that she could understand that she was a sinful person. Then she was able to receive the gospel of Jesus Christ by faith. El Señor iluminó la mente de Lidia. El Señor cambió el corazón de piedra y ahora ama a Dios. De acuerdo a las palabras de Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que lo envió y yo lo resucitaré en el día final. El mismo Señor Jesucristo que pronunció estas palabras es el mismo que abrió el corazón, la mente de Lidia para que recibiera el Evangelio. Una vez más, esto no fue la libre decisión de Lidia, fue el acto divino y salvador misericordioso de Dios. The Lord illuminated the understanding of Lydia. It was the Lord who changed the heart of stone and gave her a heart of flesh that now loves God. According to the words of John, the Gospel of John, chapter 6, verse 44, this is what Jesus says. Listen to this and tell me if it makes sense in your minds. No one can come to me unless the Father who sent me draws him to me, and I will raise him up on the last day. The same Lord Jesus Christ who spoke these words was the same Lord Jesus Christ who opened the heart of Lydia to receive the gospel. This same Lord Jesus Christ is the one who drew Lydia to himself. Once again, this was not Lydia's response nor free decision. It was a divine action, a saving and merciful act of God. Luego al final, en el verso 15, vemos los resultados de la conversión de Lidia. El pasaje dice que cuando ella y su familia se bautizaron, rogó a los misioneros que se quedaran con ella. Dos cosas sobresalientes están escritas en este pasaje como resultado de la conversión de Lidia. Número 1, ella y su familia se bautizaron. Número 2, Lidia les pidió a los misioneros que si creían que era una verdadera cristiana, se quedara con ellos. Then at the end, in verse 15, we see the results of Lydia's conversion. The passage says that after she was baptized, and her whole household as well, she urged the missionaries, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay. Now we notice two things in this passage. Number 1, we see that Lydia and her family, her whole family was baptized. Number 2, Lydia asked the missionaries to stay at her house. And this was to prove that she was a true believer. El primero de los detalles, el bautismo de Lidia y su familia, lo estaremos viendo primeramente Dios en las próximas 2 semanas.
Esto nos deja con los detalles importantes del verso 15. El segundo de ellos es que Lidia preguntó a los misioneros que si creían que ella era una verdadera creyente. En otras palabras, Lidia les preguntó a los misioneros: si ustedes consideran que soy una verdadera creyente, entonces demuéstrenlo y quédense en mi casa. Los misioneros, al acceder en quedarse en su casa, respondieron a la petición de Lidia sin palabras. Es como si los misioneros dijeron: creemos que eres una verdadera creyente. Now, the first of these details we see on verse 15, the baptism of Lydia and her whole family, will be seen in 2 weeks. So this leaves us with the second important detail we notice here in verse 15. And the second one is that Lydia asked the missionaries if they believed that she was a true believer, they would stay at her house. In other words, Lydia asked the missionaries if they considered that she was a true believer, then they should prove it by staying at her house. Then the missionaries, when agreeing to stay at her home, they answered the plea of Lydia without words. It's like they were saying, we believe that you are a true believer. Pero esta pregunta slash invitación va más allá de poner los misioneros entre la espada y la pared. De hecho, esta pregunta demuestra los verdaderos frutos de arrepentimiento y una verdadera conversión. Esta invitación de Lidia demuestra su agradecimiento a los misioneros. Lidia quiere agradecer demostrándoles con ayuda material, dándoles de comer, dándoles un techo. Es por eso que Lucas nos dice de Lidia en el verso 14 que era una vendedora de telas. Esta información debería entenderse mejor si decimos que Lidia era una empresaria. No solo que Lidia quiere agradecer ayudando, alimentando y dando hospedaje a los misioneros, sino que esta invitación demuestra el deseo de aprender más la palabra de Dios de Lidia. Lidia quería que le enseñaran más cosas concernientes al reino de Dios. But this question slash invitation of Lydia to the missionaries goes beyond of putting the missionaries between a rock and a hard place. In fact, this question demonstrates the fruits of true repentance, a true conversion. This invitation from Lydia to the missionaries shows her gratitude to the missionaries. Lydia wants to thank them by showing them through material help, by feeding them, by giving them a place to stay. She wants to show that she's thankful for them. That is why Luke tells us in verse 14 that Lydia was a fabric saleswoman. In other words, this information will be better understood if we say that Lydia was a businesswoman. Not only that Lydia wants to thank the missionaries by helping and feeding them and hosting them, but this invitation also demonstrates the desire to learn more of the Word of God. She wanted to be taught more about the things concerning of the kingdom. Cuando la mente, hermanos, de Lidia fue abierta para que pusiera atención al evangelio, sus deseos, sus pensamientos, su corazón, sus acciones, sus palabras, sus sueños fueron transformados de tal manera que ahora recibe a los misioneros en su casa para recibir más información de la palabra de Dios. No solo eso, sino que también bendice a los misioneros, no solo por amor a ellos, porque ahora son su familia, sino por amor a Cristo, el autor y consumador de la fe. Brothers and sisters, when Lydia's mind was open to pay attention to the gospel, her wishes, her desires, her thoughts, her heart, her actions, her words, her dreams were transformed in such a way that now she receives the missionaries in her house to receive more information about the gospel. Not only that, but she also blesses the missionaries out of love for them because now they are their family. And not only that, but out of love for Christ, the author and the finisher of her faith. Amados hermanos, la narrativa del día de hoy nos ha dejado ver la gracia, misericordia y soberanía de Dios en la salvación. Desde que Silas se alió de la iglesia de Jerusalén para entregar los tratados del concilio de la iglesia de Antioquía, y Pablo lo escogió ahí para empezar el segundo viaje misionero.
desde que llegaron a Listra y ahí encontraron un discípulo llamado Timoteo, quien Pablo también escogió para que fuera su nuevo ayudante de misiones. Desde que navegaron con rumbo a Frigia, Galacia, Misia y Bitinia, donde el Espíritu les impidió que predicaran el Evangelio. Desde que Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio pidiendo ayuda. Beloved brethren, today's account has let us see the grace, mercy, and sovereignty of God in salvation. Since Silas left the church in Jerusalem to deliver the tracts from the council of the church to the church of Antioch in chapter 15. Since Paul chose him there in that city of Antioch to help him to begin his second missionary journey. Since they arrived to Lystra and they found a disciple named Timothy, whom Paul also chose to be his new missions assistant. Since they went through Phrygia and Galatia and Mysia and Bithynia, where the Spirit prevented them from preaching the gospel. Since Paul had the vision of that Macedonian man asking for help. Desde que los misioneros concluyeron salir como rumbo a Macedonia, convencidos que Dios los había llamado a predicar el Evangelio de Cristo allá. Desde que continuaron el viaje por Samotracia y hasta que llegaron a Filipos, donde buscaron un lugar donde habría gente para predicar el Evangelio, hasta que encontraron un grupo de mujeres con quienes proclamaron el Evangelio. This continues. Since the missionaries concluded to leave for Macedonia, convinced that God had called them to preach the gospel of Christ there, since they continue the journey through this series to Philippi, where they looked for a place where they could gather together for prayer until they found a group of women with whom they proclaimed the gospel. Hermanos, esto continúa hasta que el Señor abrió la mente de Lidia para que prestara atención a las palabras de Pablo, hasta que le dio un corazón de carne y le quitó el corazón de piedra, hasta que invitó a los apóstoles a quedarse en su casa. Amados hermanos, todos estos hechos, todas estas acciones no son nada más que la mano poderosa y soberana de Dios haciendo todo para llamar a sí mismo a aquellos a quienes Él ha escogido desde el pasado eterno para ser sus elegidos. This continues until the Lord opened the mind of Lydia to pay attention to the words of Paul, until he gave her a heart of flesh and took away the heart of stone, until she invited the apostles to stay at her house. Beloved brethren, all these acts, throughout all these actions, all of this is nothing but the powerful and sovereign hand of God doing all to call himself for those whom he has chosen from eternity past to be his own. Dios en su eterna misericordia, hermanos, hará que todas las cosas funcionen de tal manera para que todos aquellos a quienes ha escogido para darles misericordia y rescatarlos para su sola gracia, vengan a Cristo por fe. Dios en su santa misericordia hizo, causó y permitió que sucedieran las cosas en sus vidas para salvarlos y llamarlos al mismo. Dios en su eterna misericordia ahora en este momento está haciendo, está causando y está permitiendo que sucedan todas las cosas que están sucediendo en sus vidas para su bien y su santificación. Dios en su eterna misericordia hará, causará y permitirá que sucedan cosas en sus vidas para su propio bien, para su santificación, para su glorificación final, cuando Cristo venga por ustedes y los lleve con Él al Padre. Brothers and sisters, God in his eternal mercy will make all things work so that all of those who are his, the one he has chosen to give them mercy and rescue them from his own glory, come to Christ to faith and be saved. God in his holy mercy did cause and allow things to happen in your lives so that you will be called to himself. God in his eternal mercy is now in this moment doing, causing and allowing all things that are happening in your lives for your good and for your sanctification.
God in His eternal mercy will cause, and will allow things to happen in your lives for your own good, for your sanctification, and for the final glorification when Jesus Christ comes for you and takes you home with the Father. Pero tal y como sucedió en Filipos con la predicación de Pablo y la salvación de Lidia, en aquel día, hermanos, yo espero y ruego al Señor Jesucristo que abra el corazón y el entendimiento de uno de ustedes, de muchos de ustedes, para que puedan recibir a Cristo, para que puedan recibir felizmente las buenas noticias del Mesías Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios, anunciado por los profetas, nacido de una virgen. Aquel que anduvo entre nosotros en su completa divinidad y vivió una vida sin pecado. Aquel que murió en la cruz por nuestros pecados para que la justicia de Dios fuera imputada a nosotros por su perfecto acto de justicia. Cristo nos hace justos por medio de la fe. Hermanos, amados hermanos, Cristo regresará en un futuro cercano para establecer su reino con poder y gloria. Y si tú te arrepientes de tus pecados y le recibes hoy en fe, tú puedes ser llamado hijo de Dios. Por favor, pide perdón por tus pecados, corre a Cristo, ve a Él, míralo a Él, recibe a Cristo. Pidan perdón por sus pecados, mediten en sus vidas. But also, just as it happened in Philippi with the preaching of Paul and the salvation of Lydia, today I hope and I pray that the Lord Jesus Christ would open the heart of one of you or many of you, so you will receive Christ, so that you can happily receive the good news of the Messiah, Jesus Christ, the incarnate Son of God, the one that was announced by the prophets, born of a virgin, the one who walked among us in His complete divinity and lived a life without sin, the one who died on the cross, the one that was buried, but on the third day He rose from the dead and ascended to the Father to atone for our sins, so that the righteousness of God will be imputed to us by the perfect and sacrificial act of Jesus Christ on the cross, and that will make us righteous before God through faith. But also let me warn you that He will return in the future to establish His kingdom with power and glory. So therefore, let me tell you, please repent of your sins and receive Christ in faith. Please run to Him. Please look at Him. Tell Him that you have sinned, that you need Him, that you need a Savior in your life. Meditate on your life. Think in your actions, the way you live, the way you speak, the way you do what you do. Please ask for God for the forgiveness of your sins, for the salvation of your soul. Amen. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Heavenly Father, only the regenerating power of your Holy Spirit can call sinners to salvation. Father, it is only you and your sovereign hand that calls sinners to repentance. Father, we will run away from you. So Father, I pray in the name of your Son, Jesus Christ, that the word that has been preached today and the gospel that has been preached today will reach those who don't know you. Father, I pray that you would call them with the external means, which is the word, and the internal means, which is the Spirit. Father, have mercy of the souls of those who don't know you, Lord. Pero también te pido, Padre, por aquellos que te conocen. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo que vean la mano soberana tuya en la salvación de los pecadores. Que puedan reafirmar su fe y puedan sentirse en paz de saber que tú los has salvado. Señor, te ruego que la predicación de hoy tenga efecto en las vidas de aquellos que te conocen y en los que no te conocen. And we do all of this, Father, for your glory. And in the name of Jesus we pray. Amen.